नूतन प्रतिष्ठा मंदिर विजय सिद्ध महाप्रभु आनंद जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत कवर मुदाभीर नारी मदन कमलास्वाद मधुप रंभा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानरम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। अधिकारी की पुजारी की नगर की दुर्ग साई की मंगलाती की नूतन प्रतिष्ठा मंदिर विजय सिद्ध महाप्रभु आनंद जय जगन्नाथ। महाप्रभुंकर नवदिनात्मक महायज्ञ शेष परि आज महाप्रभु तांकर रत्न सिंहासन रे विजय करने को जाउछंती। यहा आम भईसा ग्रामवासी पाई बहुत पुण्यर दिन तथा भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर अपार करुणारु भईसा ग्रामवासी अनुकूल्य घृत यज्ञ नाम यज्ञ अन्न यज्ञ स्कंद पुराण तथा जगन्नाथ महाप्रभुंकर प्रवचन कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। आज शेष दिन रे महाप्रभुंकर पहंडी कार्यक्रम रही। सर्वप्रथमे सुदर्शन महाराज जीवे, तापरे बलदेव ठाकुर पहंडी कार्यक्रम रही, तापरे सुभद्रा मैयांकर आउ परिशेष जगन्नाथ महाप्रभु भक्त मानकर दर्शन सखारे नगर परिक्रमा रे विजय हेबे। यह हूँ सतरे भक्त भगवान मिलन। भक्त ही भक्तों को सबु बेले भगवान श्रेष्ठ रखि थांती। वर्तमान देखंतु केते सुंदर भावरे सते जेपरी ग्रामर गौंतिया से निजे भगवान शरणापन्न होइचंती। से पुरी रे जेमिति गजपति महाराज सेमिति आम ग्रामर होचंती गौंतिया। देखंतु देखंतु प्रथमे बलदेव ठाकुर तांकर सिंहासन बाहरी नगर परिक्रमा सकाशे जाउछंती। बलदेव ठाकुर की जे केते सुंदर मुहूर्त आज सते आसी जाइछि। तापर आमर हलदी मुही बाहरी भौणी बोलो सुभद्रा मैया की जे। देखंतु सुभद्रा भौणी बाहरी नगर परिक्रमा पाई पुरी जेमिति सेवायत माने महाप्रभु को पहंडी कार्यक्रम निजक नियोजित करती सेमिति आम ग्रामर ब्राह्मण माने निजक सेवायत मन करी
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ନଗର ପରିକ୍ରମା ସକାଶେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ବହୁତ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସକାଶେ ବହୁତ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ତ ଆଜି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଉଛି। ସତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବ, ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବ। କଥାରେ ଅଛି କିଏ ନାମ ଯଜ୍ଞ କରେ ଭଗବାନଙ୍କର, କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନଗର ପରିକ୍ରମା ସକାଶେ ଘଣ୍ଟ ଖୋଳରେ ଲୋକେ ମଜ୍ଜି ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ନଗର ପରିକ୍ରମା ସକାଶେ। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମ ପ୍ରାପତ ନର ହରି, ଧନ କାର୍ପଣ ସେବା ଫଳେ କିବା ଅସାଧ୍ୟ ମୋହିତଳେ। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମ ପ୍ରାପତ ନର ହରି, ଧର୍ମ କାର୍ପଣ ସେବା ଫଳେ କିବା ଅସାଧ୍ୟ ମୋହିତଳେ। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି, କିନ୍ତୁ ଧନ ଅର୍ଜନ କ'ଣ? ଧର୍ମ କରି। ଯଦି ଆମେ ଧନ ଯେମିତି ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ, କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରୁଛୁ ଧନ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ, ତାହା ଆମର କ'ଣ? ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଆମେ କରିଥିବା ଅର୍ଜନ, ତାହା ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଫଳରେ ତାହା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଏଠାରେ ଭାଗବତରେ ତାହା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତପଫଳ, ତ୍ରେତାରେ ଯଜ୍ଞ ହିଁ କେବଳ, ଦ୍ୱାପରେ ପୂଜାର ବିଧାନ, କଳିରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେପରି ନଗର ପରିକ୍ରମା ହେଉଛି, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଣରେ ଭଇଁସାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ନିଜକୁ ଦେଖି ଧନ୍ୟ ମନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଲୀଳା, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଲୀଳା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତପଫଳ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତପଫଳ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ ହିଁ କେବଳ, ଯଜ୍ଞ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱାପରେ ପୂଜାର ବିଧାନ, ସେମିତି କଳି ଯୁଗରେ କେବଳ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, କେବଳ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଏହି ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ 56 ପ୍ରହର ନାମର ଯଜ୍ଞ ହୋଇଯାଇଛି ଭଇଁସାରେ। ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଲୀଳା, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଲୀଳା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଳଦେବ ଠାକୁର, ସୁଭଦ୍ରା ମେୟା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଢଳି ଢଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେମିତି ଆମର ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ନିଜକୁ ମୁଗ୍ଧ ମନେ କରେ, ମୁଗ୍ଧ ଖୁସି ଲାଗେ, ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସତେ ଲାଗୁଛି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ବି ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଦିଶୁଛି। ଆହା ଆହା କାଳିଆ ରେ କାଳିଆ କେତେ ବଜାଉ ମୁରଲି, କାଳିଆ ରେ କାଳିଆ କେତେ ବଜାଉ ମୁରଲି, ବଜାଉ ମୁରଲି ଲହରୀ ଲହରୀରେ ନାଚୁଥାଉ ଢଳି ଢଳି, ନାଚୁଥାଉ ଢଳି ଢଳି, କାଳିଆ ରେ କାଳିଆ କେତେ ବଜାଉ ମୁରଲି। ଆହା ଦେଖନ୍ତୁ 56 ପ୍ରହର ନାମ ଯଜ୍ଞରେ ନିଜକୁ ଭକ୍ତମାନେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଆହା ଆହା କଳିରେ ନାମ ଯଜ୍ଞ।
महाप्रभुंकर जो मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव उत्सव जो 56 प्रहर नाम यज्ञ होची ताहा शेष दिन में महाप्रभु नगर परिक्रमा सकाशे निजर जो नामयज्ञ प्रहर मंडप को आसी सेठारे उपस्थित रही पुणी निजर रत्न सिंहासन को विजय करेंगे। आहा कि दृश्य भगवान करा आहा सते जेपरी भैंसा आज वैकुंठपुर परिणत होची सते जेपरी नामयज्ञ प्रभुंकर नाम कीर्तन आज वृंदावन पाली निजर देखंतु आमर भक्त मानक निजक नर्तकी साजुंट निजक हाथ टेकी दूची जो हाथ भक्त आज टेकी दूची ताहा भगवान को समर्पण कर दूची। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी से समस्त भक्त मानकर स्वामी सते जेमिति गोटे विधवा से तार स्वामी अच्छी किए से स्वामी से हूँ जगतर नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे। देखंतु प्रथमे जयगिरी आमर राधा माधव को दर्शन करी महाप्रभु निजर रत्न सिंहासन को प्रत्यावर्तन करुछंती। देखंतु देखंतु आहा कि दृश्य सते जेपरी पाल्टी जाइछि प्रहरी मंडप वृंदावन वैकुंठपुर हो जाइछि। देखंतु हाथ जोड़ी भक्त आज भगवान ठारे समर्पण करुछि निजको। आहा कि दृश्य भगवान भी निजर श्रीमंदिर को प्रत्यावर्तन करुछंती। प्रथमे जाउछंती बलदेव ठाकुर पछरे अछंती माँ सुभद्रा शेषरे आउछंती महाबाहु। आहा आज तुलसी बेसरी जाउछंती हईसा ग्राम रे जो रथयात्रा बा बाहुड़ा यात्रा रे भगवान तुलसी बेस हुए किंतु आज महाप्रभुंकर मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव सकाशे से ही अवसर रे आज ग्रामर
ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ତୁଳସୀ ଦର୍ଶନ ତୁଳସୀ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣି ନେଉଛନ୍ତି ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। କେମିତି ନର୍ତ୍ତକୀ ହେଉଛି ଭଜନ ଗାଇ ଗାଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ନିଜକୁ ନର୍ତ୍ତକୀ କରିଦେଉଛି। ନର୍ତ୍ତକୀ କଲା ପରେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ପାଇପାରିବା। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାୟା। ସେ ମାୟା ଲଗେଇଥିଲେ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତୟା କଳିଯୁଗରେ। ଗୋଟେ ଗୀତରେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଅଛି। ମାୟା ଲଗେଇ ଦେଲା ରେ ଲଗେଇ ଦେଲା ନନ୍ଦର ବୋଲା। ମାୟା ଲଗେଇ ଦେଲା ରେ ଲଗେଇ ଦେଲା ନନ୍ଦର ବୋଲା। ମୁଠାଏରେ ଥିଲା ଚିକଣ କଳା। ମୁଠାଏରେ ଥିଲା ଚିକଣ କଳା। କଦମ ତଳେ ବସି ବଇଁଶୀ ବଜେଇ କଦମ ତଳେ ବସି ବଇଁଶୀ ବଜେଇ ରାଧା ଗୋରି ମନ ମୋହି ନେଲା ନନ୍ଦର ବୋଲା। ମାୟା ଲଗେଇ ଦେଲା ରେ ଲଗେଇ ଦେଲା ନନ୍ଦର ବୋଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖାପାଖି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଣ୍ଟରେ ଶବ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର। ଆହା କି ଦୃଶ୍ୟ! ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ବନ୍ଦାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମର ଗଅଁତିଆ ତଥା ପୂଜକ କଲା ପରେ ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ। ଏହା ହେଉଛି ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜ, ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବଳଦେବଜୀଉ, ତା ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ, ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଆସନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ଆହା କି ଦୃଶ୍ୟ! ସତରେ ଆଜି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି, ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ। ସେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେବାଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଓଲଟାଇ ଦେବା ତାହା ହେଉଛି ବାସୀ। ଯିଏ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରେ ସେ ବାସୀ। ଭକ୍ତକୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଛିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଛିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ କଲାପରେ ଯାଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା ରହିଛି, ପରିକ୍ରମା ପରେ ଆମର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରିବେ। ଆହା ଆହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥା ମୂରତି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଯେମିତି ଗଜପତି ମହାରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଆମ ଗ୍ରାମ ଭଇଁସାରେ ଗ୍ରାମର ଗଅଁତିଆ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ସାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମୀ। ସତରେ ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ବର ଜନ୍ମର ଫଳ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ସତରେ ଆଜି ତାହା ସଫଳ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଲୀଳା। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ପହଣ୍ଡିକିରି ଆଣିକି ସତରେ ଭଗବାନ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଭଇଁସା ଗ୍ରାମର ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳସୀ, ଭଗବାନ ସତେ ତୁଳସୀ ବିନା ରହିପାରିବେନି।
जदि तुलसी को से श्रेष्ठ मने करती कहीं ताहा भी आमर कार्तिक महात्मा अच्छी। वृक्षंक मध्य तुलसी व्रत मध्य एकादशी। देखु आज तुलसी वेश होती महाप्रभु तुलसी वेश कि सुंदर शोभा पाँच तीन ठाकुर। आहा आहा वर्तमान चलती वंदापन कार्यक्रम धूप तापर दीप तापर हेब नैवेद्य तापर आरती हेब तापर महाप्रभु चतुर्था मूर्ति श्रीमंदिर चारिपटे परिक्रमा करी रत्न सिंहासन विजे हेबे। घंटी शंख शब्दरे आज दुलुकुची सिंहद्वार। देखु केमिति भक्त माने हाथ टेकी दौरान निजक समर्पण कर दौरान। आहा कि सुंदर दृश्य देखु केमिति ग्रामवासी माने निजक नर्तकी रे परिणत करुछंती। आहा कि अपूर्व शोभा। जेमिति यशोदा देवकी भगवान श्रीकृष्ण को देखी आनंदरे मुग्ध हो जाउथिले। आई सते सेमिति भईसार ग्राम माने बलदेव ठाकुर सुभद्रा मैया जगन्नाथ स्वामी को देखी आनंद लहरी खेली जाइछि। कौन कहूतिले यशोदा पुत्र स्नेह हेलो बाई गो यशोदे पुत्र स्नेह हेलो बाई अंत चिरी जात करिनो सिनालो अंत चिरी जात करिनो सिनालो तोरंकर तन सेही गो यशोदे पुत्र स्नेह हेलो बाई। जेमिति यशोदा पुत्रंकर स्नेहरे बाया हो जाउथिले सेमिति आज भईसा ग्रामर ग्रामवासी माने भगवान को देखी निजक लीन हो जाती। भगवान को देखु श्रीमंदिर कि शोभा पाँच। आपण मैंने देखिपे कि भगवान आज नगर परिक्रमा कर सारा पर सिंहद्वार विजे कर सिंहद्वार विजे करने भईसा ग्रामर जहाँ गजपति कहुए से श्रीयुक्त ज्ञानेन्द्र साई एवं सहधर्मिणी पत्नी संगे अच्छा मुंडिया मारिके सिंहद्वार भीतर को आवाहन करुछंती। भगवान आसी मंदिर भीतर को आसी तांको आशीर्वाद करी भगवान तांकर सिंहासन को विजे हेबे। आपण माने देखिपारती भईसा गाँवर गौतिया परिवार ये कि से माने छेरा पहरा करछंती। तांकर पछे सुदर्शन तांकर पछे पछे बलदेव महाराज एवं तांकर परे परे आसंती माता सुभद्रा एवं तांकर परे परे आसुछंती जी लहर लगाई आसी श्री कालिया ठाकुर। वर्तमान चली महाप्रभुंकर श्रीमंदिर चारिपटे परिक्रमा मंदिर परिक्रमा परे रत्न सिंहासन आहरण करेंगे। देखु आसुचंती ठाकुर केमिति श्रीमंदिर चारिपटे फुलरी सजाई दि जाइए। आज आसवे से फूल को भल पाती जे श्रद्धारे फूल अर्पण करे से सर्व प्राप्ति होता है। देखु केमिति नर्तकी भगवान को टाणी नेउछंती भक्त श्रीमंदिर। आहा कि सुंदर सते पुरी आज हो जाइछि भईसा ग्राम। घंटा शब्दरे दुलुकुची श्रीमंदिर घंटी शब्द आसिले आसिले बलदेव ठाकुर
ତାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ କି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ। ସତେ ଯେମିତି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡିକି ନେଉଛି, ଯେମିତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କିଶୋରୀ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଝୁଲାଉଥିଲେ ମା ଯଶୋଦା। ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଅଛି, ଝୁଲାଓ ଗୋ କିଶୋରୀ କାହ୍ନା, ଝୁଲାଓ ଗୋ କିଶୋରୀ କାହ୍ନା, କିଶୋରୀ କିଶୋର ବୋଲୁ କୁଞ୍ଜେ ଉଡ଼ବାନା, কিশোরী কিশোর বলে কুঞ্জে উড়বানা, ঝুলাও গো কিশোরী কাহ্না। ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବଳଦେବ ଠାକୁର, ସୁଭଦ୍ରା ମୈୟା ଆଉ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ঝুল রে ঝুল রে নিতায়ে মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর পরে ঝুল রে নিতায়ে মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর পরে কি সুন্দর দৃশ্য, চকা চকা আঁকি, গোটে আঁকি হেলে সূর্য ଆଉ গোটে হেলে চন্দ্র। সতে যেমিতি সূর্য চন্দ্র বিনা দিন রাতি হুଏ ନାହିଁ। কি দৃশ্য জগন্নাথଙ୍କର। হাতি ঝুলই রে দিশই কেড়ে সুন্দর, হাতি ঝুলই রে দিশই কেড়ে সুন্দর। আজ সতে যেমিতি মনে পড়ি যাଉଛି সেই ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କଥା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଝୁଲାଉଥିଲେ ଗୋପୀମାନେ ମା ଯଶୋଦା, ସେମିତି ଆଜି ଭଇଁସା ଗ୍ରାମର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡିକିରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ରୂପକୁ ସଖୀ କି ଦେବା ଉପମା, ଆମ୍ଭର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ହୋଇ ତ ଶୋଭନା। ହସି ଉଠୁ ବୃନ୍ଦାବନ ନାଚୁ গো যমুনা, ঝুলাও গো কিশোরী কাহ্না, ঝুলাও গো কিশোরী কাহ্না। জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র অপূর্ব দৃশ্য। ভগবান তাঁর লীলা লগাই দিয়ে আজ তাঁর দীর্ঘ 9 বর্ষ পরে তাঁর মন্দিরকে পুরী ধরে বিজয় করছ। জগন্নাথ ভগবান তাঁর অপূর্ব দৃশ্য আপনার দেখিপারে। ভগবানর লীলা কেন্দ্র রয়েছে, কেন্দ্র আজ দীর্ঘ 9 বর্ষ পরে যে পুরোনা মন্দিরকে ভাঙি দিয়া যাইছিলা সেটা পুଣି ধরে রেডি হয়ে যাইছে। ଆଉ ଭଗବାନ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକେ ବିଜେ କରୁଛନ୍। ମାନେ ଭଇଁସାର ଯେନ୍ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ରହିଥିଲା ଆଜିଠାନୁ ଆର ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିନି ପାରନ୍। দেখুন কেড়ে সুন্দর লাগুছন, হলি ঝুলি কালিয়া শান্ত আসি যাউছন। আপন মানে দেখি পারুথিবে এবে জগন্নাথ মন্দির ভগবান তিনি বিগ্রহ আগমন হউছন, আসুছন। গৌতিয়ান 2 জন পাল করিছন। ভগবান এবে তাঙ্কর মন্দিরকে বিজে করি আসলে আপন মানে দেখি পারুথিবে অপূর্ব দৃশ্য। কোনটানে যেন গৌতিয়ান 2 জন ওইটা পাল করিছন, তাঙ্কু ওইটা আজি বলিয়া অপূর্ব দৃশ্য আপন মানে কেবে দেখি পারুথিবে। এতে দিন পরিশ্রমর ফল আজ মিলি যাইছে। ভগবান তাঙ্কর মন্দিরকে পুনি ধরে বিজে করুছন।
अपूर्व 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 दृश्य आपने देखिपे जगन्नाथ भगवान लीला लगे पुणी थोड़े आसुचन आज भैंसा माटी पवित्र हो जाइए बहुत 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 शांति लगुचे खुशी लहरी खेली जाइए पूरा आपण मैंने देखिपे महाप्रभुंकर अपूर्व दृश्य मु कहूली गोटे आँखि सूर्य गोटे आँखि चंद्र सते जमिति चंद्र आउ सूर्य बिना दिन राति असंभव सेमिति यही दुई आखि को देखी भक्त आज धन्य मन करुची निजर से ही पुण्य फल आई जो मानव जन्म रे परिणत होईची से दृश्य देखी से निजको धन्य मन करुची तांकर सम दृश्य सुंदर सते जमिति अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयन मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम महाप्रभुंकर अधर मधुर वदनम मधुर नयन मधुर हसितम मधुर हृदय मधुर गगन मधुर मधुराधिपति रखिला मधुर भगवानकर चेहरा को देखिले खुशी लगी तांकर बदन को देखिले खुशी लगी तांकर नेत्र को देखिले खुशी लगी भगवान हसीदेले खुशी लगती तांकर हृदय मधुर भगवान जिते बेले जाती आसती से मधुर लगे खुशी लगे आनंद मिले ताठू बड़ कथा कौन अच्छी देखंतु ग्रामर ब्राह्मण माने केमिति भजन नाम संकीर्तन निजको नियोजित करछंती हरे वासुदेवं सुतदेवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगतगुरु श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति प्रभावात् कर्मे जात संकल्प परेस्मे श्री राम कृष्णाय समर्पयामि जगन्नाथाय समर्पयामि तुमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव कृष्ण भक्ति भवे अन्यथा शरणं नास्ति तुमेव शरणं मम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तवस्तु मे। आज आमर जेन भैंसा मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम जे रही सबू सरला बरे भगवान तांकर सिंहासन के विजय करिछन तो जेन भैंसार जेन पुरोहित माने दिले जेन माने भगवान को आनी रखिछन तांकर साथे किछि कथा दुपदमा। जय जगन्नाथ आज केंदा लागुछे आपन को आमर जेन बहुत खुशी लागुछे महाप्रभु सभा पाइलु बहुत आनंद लागुछे ब्राह्मण हिसाब भितर पहला माने भितर पसी पालु जाऊ से भगवान के आशीर्वाद है और समस्त बहुत खुशी रे दनु भाबुतुनु पैसा गुटे राउंड नाइ किनरे पारु बोली किंतु कम ब्राह्मण थाई कर भी हमें अति सुंदर हिसाब भगवान को सागर मंदिर निकटे पहुंचे देलु। जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नारायण पथगामी जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। आज महाप्रभु जगन्नाथ अपार करुणार आज जगन्नाथ महाप्रभु से रत्न सिंहासन आरोहण करछंती फल आज आम भैंसा ग्राम बहुत उल्लास उत्साह भरपूर हो जाइए। आज दीर्घ दिन जो मंदिर निर्माण कार्य शेष होती फल भगवान अशेष अशेष करुणा रही करा
से ही दाबिनु अन्न कहीं प्रभुंकर बिना अनुमति गचर पत्र हलिब ना यह शास्त्र में अच्छी तेणु भगवान अशेष करुणारू यही नव दिनात्मक यात्रा सुखी सुख सब ठीक भाव में हो पारी। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। दीर्घ 9 वर्ष पर आम भैसा जगन्नाथ मंदिर आज छिड़ा हो पारी। भगवान एते दिन भगवान को नहीं करी आम गोटे आजबेस्टस घर के मंदिर रखी थी आज तांकर मंदिरटा रेडी हो जाए और भगवान जयकर सिंहासन रे विजय करिछन। आपण इतिर बाबद काना कहबे? आज आमर समस्त भैंसावासी लगी बहुत गोटे खुशी दिन भगवान का आशीर्वाद आज मंदिर कम्प्लीट हो भगवान आसिक घरे रहीछन भगवान के घरे पहुँचे बहुत खुशी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।